हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। केमती अछंती समस्ते? आशा कर समस्ते भलरे थे। तो आज आम आंस सतरे मस्ती करवा। ये देखो आंस उपरे अच्छी ता भाई सांगरे खुशी एपटे हाय करुछि, हेलो करुछि। आंस भी हाय हेलो करुछि, हाथ हले हले देखो ता भाई हला करुछि हाथ। एट देख हसुची केमती आंस ताक हसा करुचे ता भाई से हसुची बहुत मस्ती करुचे। बहुत खुशी रे अच्छे से आ मोबाइल धरिया से व्यस्त अच्छे। से मोबाइल ता सामना को आसिले से मोबाइल केमती से नब से धरब मोबाइल। तो ये आम पुओ डाल भांगुची छात उपरे कौन गछटा तो छात उपर को माड़ी आसु तो सहीठू से डाल भांगुची। तो डाल भांगी कि आम ताकू नहीं कि जीवु। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत तो देखिए आम डाल नहीं कि कौन करूँ। डाल आ मझे मझे आंस साथरे भी मस्ती करुँच खेलुँच आंस साथरे। तो खुशी भी एपटे खेलुची ता सांगरे, ता भाई भी ता सांगरे खेलुची। से तले बसिकी जेतकी से जुगुरा फुगुरा डाल पत्र सबू नहीं कि पाटे पुराऊँच केमती देख। आज मो सामने मोबाइल नहीं कि बसी से मोबाइल धरिया दी हाथ खाली आग को बढ़ाऊे। छोट छुआ गोटे घरे थिले केते खुशी नहीं ना, ता सारे खेल बुलब मस्ती कर। जिते रागरे थिले भी छुआ सागरे खेलला माने तो राग ठंडा हो जाए कि अलग किसी टेंशन रे थिले भी से छुआ सागरे खेलला को तो टेंशन दूर हो जाए। अरे सब किसी छुआ छोट छुआ मैंने बहुत भल लगती सागरे खेला बुला करते। माइंड भल लगे छुआ मान सागरे टे जुआड़ू आसब थकिकी काम आसला थकिकी छुआ मान सारे टे कथा हे खेल बस तो भल लगे। तो ये भाया ये भी गोटे आम घर छोट छुआ ता सारा समस्ते खेलती बढ़िया मिसती से देखो नेड़ी ताको डाल रे केमती करू सी जहाँ पाऊँ ता पाटे पुराऊँ सब। तो मुँह केमती बनाऊँ चेहरा बदमाश। जेते हसुची जेते ये हो से सुलसुल हो डाल तो सी बेसी मजा लगुच खेलवाई। ठिया कराऊँ से ठिया होनी आउ से बसिकी आउ खेल सी। तो छात उपर खेल सरीला एवं से मैंने जीवे तल को डाल भांगी सारू से नबू 2-3टा ढाल भांगिले बास हो से आंसू तल को पड़ेला। तो ये छुआ मान सारे खेलला टे भल लगे। छोट छुआ नेनुआ चुबे लगला से कंचा नेनुआ को तामा से चुपा छड़े रखी काटे कहीकि से मुहरे पुरे खाऊँ से काटुची टिक टिक कर काटिकी छोट छुआ जहाँ जिनस पाइले ता पाटे पुरेले जोटा पाइले से खेलना। एपटे बिलाती खंडे थिला अधा फाड़ होगी पड़ता से उठेकी से पूरा खाई दूसरी। तो फ्रेंड्स आमे सेठू पड़े आसलु आम रूम को। तो डाल आणिकी आसलु सेठू कौन कौटी लगेगा ये देवा
ଏଇଟା ଆମର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଛି ତା ସେ ଆଉ ଲତା ମାଡ଼ି ପାରୁନି ଆଉ କିଛି ସାହାରା ନାହିଁ ତା ତ ମୁଁ ଲତା ମାଡ଼ି ପାରୁନି ତ ସେ ଡାଳ ଆଣିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେବି ସେ ଅପରାଜିତାରେ ଅପରାଜିତାରେ ଲଗେଇବି ହେଲେ ସେଇଟାରେ ଆରାମସେ ସେ ଲତା ମାଡ଼ି ପାରିବ ସେ କାନ୍ଥର ଉପରେ ହଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଦେଖ ଏମିତି ପାଇପ୍ ଥିଲା ସେ ପାଇପ୍ରେ ଦୁଇଟା ଡାଳକୁ ଗେଞ୍ଜି ଦେଉଛି ଆଉ ତଳେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା ତଳେ ଖେଜୁରୀ କୋଳି ନାହିଁ ଆରାମସେ ଲତାଟା ସେ ଡାଳରେ ମାଡ଼ି ଉଠିବ ଲତା ପାରୁନ ତ ଅଗ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଅଗ ଗୁଡ଼ା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି କାନ୍ଥରେ ଗରମରେ ଗୁଡ଼ା ତା ଡଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ତା ଡଙ୍କ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ଲତା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନି ହେଲା ସେଇଠି ରହିଯାଉଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଠି ଡାଳ ଦେଇଦେଲେ ତା ସାହାରା ପାଇଯିବ ସେ ଆରାମସେ ସେ ଦୌଡ଼ି ମାଡ଼ିବ ସେ ଡାଳରେ ଏଠି ଧର ମୋବାଇଲ ଧର ଏଇ ଦେଖୁନ ତୁମେ ପଜ ବି କରିନ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଠି ତାକୁ ସେ ଲତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇଠି ଡାଳରେ ଇଏ କରିଦେବି ମଡ଼େଇ ଦେବି ଡାଳରେ ସିଧା କରିଦେଲେ ଡାଳ ସେ ଆରାମସେ ଡାଳରେ ଲତା ମାଡ଼ିବ ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବି ଆଣିକି ସେଇଠି ରଖିଦେଲି ସେ ଦୁଇଟା ଗଛ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲି ଡାଳରେ ଆରାମସେ ଏପଟେ ଫୁଲ ଦେଖି ଫୁଟିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଫୁଲ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଫୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛି ଏପଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଅଛି ଭିତରେ ଏଠି ମନ୍ଦାର କଢ଼ ବି ହେଇଛି ଦେଖୁନ ମନ୍ଦାର କଢ଼ ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନା ଫୁଲ ଫୁଟିକି ବାଇଗଣ ଗଛ ବି ଲଗେଇଛୁ ଏପଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଅପରାଜିତା ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣ ପଛଆଡ଼ୁ ଆୱାଜ ଶୁଣି ପାଉଥିବେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ସେଇଠି ଆୱାଜ ହେଉଛି ତାପଟେ ବାହାର ଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖୁନ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସାଇଡ଼୍ରୁ ମେଘୁଆ କରିଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।